नमस्कार दर्शक बंधु जिंदाबाद नियाली को स्वागत। दर्शक बंधु एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जहाँ हेउची बदली करी नेले पुणी फेरई देले। दर्शक बंधु बड़ डील है कि समझौता बदली सह रिलीफ रो मात्र 2 दिन पर पुणी बदली है कैंसेल। बदली विभीओं लंबा हाथ थिबा सूचना। यही घटना पछरे रही अदृश्य हाथ मान्यवर विधायक एवं आत्मा भूमिका संदेह घेर। दर्शक बंधु आप जानती नियाली विभीओ डॉक्टर सौम्यरंजन खटुआ बदली पुणी कैंसेल ओडिशा सरकार मत्स्य और पशु संपद विभाग पक्षर गत 15 तारीख माने जून 15 तारीख रे चिट्ठी नंबर 10891 रे एक निर्देशनामा रे विभाग 21 जन को बदली करा सही तालिका रे 17 नंबर स्थान रे रहिचंती नियाली विभीओ डॉक्टर सौम्यरंजन खटुआ। तेबे तांकर एही बदली रे भद्रक नियाली भद्रक वासुदेवपुर को बदली करा उक्त चिट्ठी रे 15 तारीख रे निर्देशनामा होता बेले 20 तारीख रे सेंट्रल रिलीफ होइछि। तेबे रिलीफ रो 2 दिन पर खटुआ बाबू ना वासुदेवपुर रे जॉइन कले ना एठी नियाली रे दायित्व हस्तांतर कले। तेबे पुणी जो बदली विभीओं को 2 दिन पर अर्थात आज 23 तारीख अपराह्न रे चिट्ठी नंबर 11361 रे पुणी निर्देश आसी जे तांका बदली कैंसिल होइछि से पुणी नियाली विभीओ भाव में जोग। दर्शक बंधु ए नै आमे गत काली जो हमर रहिचंती सब डिविजनल ऑफिसर जे रहिचंती विभाग रो तांकु मध्य आमे अभिमन्यु साहू तांको सहित आम जिंदाबाद पक्षर जोगाजोग करथिलु। से जहाँ को कहिथिले आसंतु तांको तु सुनिबा। हेलो आज्ञा आफ्टरनून आज्ञा किए कहउतले आज्ञा मधुसूदन साहू कहूची रिपोर्टर आज्ञा नियाली रु कोंदो मु कहली जो आपनकर बीबीओटी बदली कराला से चार्ज तो दउनांती सर से देबे नदेले तांका ना लेखा हबो एना जण फोन करथिले आज्ञा आगुरु 3 जण ना फोन 20 तारीख तो थला 20 तारीख तो थला सुनतु 20 तारीख सेंट्रल रिलीफ पई तांको कहै जे जदी जेतरा ऑर्डर बाहरला सेतरे तांको चिट्ठी करा हबो कि अमुके लोक को चार्ज देकी तमे जगह रे विदाई जाओ नो जगह जाओ। जदी सीए न गले एतरा गवर्नमेंट गाइडलाइन कर देछि कि 20 तारीख दिन सेंट्रली तांको रिलीफ कर दियाला ऑटोमेटिकली से रिलीफ हे गले हला। आज्ञा आज्ञा तापर बाकी सुनतु तापर बाकी रहला आपन चार्ज दवा कथा आज्ञा चार्ज तो सी रखी सी आंकु दबा कथा जदि चार्ज से न दबो दिने 2 दिन वेट करा जो तापर न दला सरकारी काम हम पर ता नार पर्सनल तको चिट्ठी जीवो कोन ना जो सेंट्रल रिलीफ माने से ऑलरेडी रिलीफ ऑर्डर जो दिन हला हे गले ऑलरेडी से रिलीफ से जगह रे से नहीं। आज्ञा आज्ञा धन्यवाद। तो दर्शक बंधु सार जा कहउथिले जे से एबे एठी नाहन किंतु गोटे दिन पर 23 तारीख अपराह्न रे पुणी निर्देश बदली गला पुणी निर्देशनामा हला सेठी आसी। तबे आपण जानिथिबे गत सप्ताह रे जने महिला कामधेनु योजना रे तांको अर्थ पाइबारे असुविधा हेबारु से आसी नियाली हमर जो रहिछि प्राणी संपद विभाग कार्यालय सेठी डह डह खरा रे तांको कार्यालय विभीओं कार्यालय सम्मुख रे धारणा रे बसथिले। ए नै खबर संग्रह करबा पई आमे जाइथिया बेले जिंदाबाद रो टीम जाइथिया बेले आमे ए संक्रांत रे विभीओं को पचारिबारु विभीओ आमक मध्य अशालीन व्यवहार करथिले। ए नै मध्य आमे आपन खबर प्रसारण करथिलु। आपन जानନ୍ତି आपन से खबर देखिथिबे किबळी भाव रे डह डह खरा 40 डिग्री रु ऊर्ध्व खरा रे जने महिला खरा रे बसथिबा बेले ये जने ऑफिसर रे ऑफिस कार्यालय बाहर को न जाई से छाई रे ठियाई तांको सो जुक्ति तर्क करूथिले। तांको तांकर मानविक नैतिकता नथिला से महिला को घर को डाकिया। तबे जहा होला काहेकि विगत दिन रे ए जो विभीओ जेबे ठारू जॉइन करछंती सेबे ठारू प्रति मासरे 15 दिन ऊर्ध्व
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତି କେବଳ କୁହନ୍ତି ଯେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି କେବେ ଆଉଟଡୋରରେ ବସି କୌଣସି ପଶୁଙ୍କର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯାହା ଯୋଜନା ହୁଏ, ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି କାମଧେନୁ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ବତକ, କୁକୁଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେଇ ସ୍କିମ୍ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଭଲ ମାଲ ଦି ପଇସା ଦେଣ ନେଣ ହବ, କେମିତି ପକେଟକୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁନି। ଏ କଥା ବହୁତ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବଦଳି କରାହେଲା। ତେବେ ଯୋଉ ସରକାର ବଦଳି କଲା, ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ, ଯୋଉ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କଲା, କଣ ପାଇଁ ବଦଳି କରାଗଲା ଏବଂ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳିର ରିଲିଫର 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏଠୁକୁ ନିଆହେଲା, ତା ପଛରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର, ବିନା ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏଭଳି କାମ କେବେ ହେଇନଥିବ। ଯଦି ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଗଲା, ବିଧାୟକ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକର ଭୂମିକା କଣ ରହିଲା? ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣିଛୁ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା, ସେ କୁଆଡେ ଅଡି ବସିଲେ ଯେ ଯଦି ଏ ବିଭିଓ ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପଦବୀରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଶେଷରେ ସେଇ କଥା ଘଟିଛି ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ଆକଳନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁଙ୍କ ବଦଳି କ୍ୟାନସେଲ ହେବା ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କ କାରବାରର ଯୋଉ ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ବଡ ଧରଣର ଡିଲ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅନେକ ଘଟିଛି। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେତେବେଳେ 21 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏକମାତ୍ର ଖଟୁଆ ବାବୁଙ୍କର, ଡକ୍ଟର ଖଟୁଆ ବାବୁଙ୍କର ବଦଳି କ୍ୟାନସେଲ ହେଉଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଲମ୍ବା ହାତ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ସହଜ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକବାଜି ଚାଲିଛି, ଏହାର ବିଚାର କରିବେ ଏଇ ନିଆଇ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭିଓକୁ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଯୋଉ ବିଭିଓ ଦିନେ ମତେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ବାହାରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକ ବଡ ଡିଲ୍ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜେ ପକେଇଥିବା ଛୋପକୁ ନିଜେ ଢୁକିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଜିନ୍ଦାବାଦ ନିଆଳି ତାର ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କାଠଗଡାକୁ ଟଣା ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ହଉ, ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହଉ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ପଛରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହେଇଛି, କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଠଗଡାକୁ ଟଣା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନିଆଳି ତାର କାମ, ତାର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜାୟ ରଖିବ।